हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल साक्षी सोनी। आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं पार्टी मेकअप ट्यूटोरियल। सो लेट्स स्टार्ट। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं और हम स्टार्टिंग में करेंगे क्लींजिंग। आपने पहले वाली वीडियो देखी हो तो उसमें मैंने लेफ्ट हैंड मेकअप चैलेंज किया था, तो अब इसमें हम राइट हैंड से मेकअप करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। अब हम लगाने वाले मॉइस्चराइजर, जोए का मॉइस्चराइजर स्क्रीन को वाले प्राइमर। अब लगाएंगे कॉम्पैक्ट। मांडू कॉम्पैक्ट नहीं लगेगा। हमने क्या लगेगा कॉम्पैक्ट मांडू। अब हम लगाएंगे फाउंडेशन। कॉम्पैक्ट मेरे पास सारे सिमर्स रेडी है। मैट नहीं है, सिमर सिमर नहीं है, सिमर जो चमकता है, चमक चमक चमक। हम आपको अपने आई शेडो में हमने कितने कलर यूज किए वो बताएंगे। पहले तो बता। तो मैंने लगाया स्टार्टिंग में ये वाला कलर, सेकंड में ये वाला, थर्ड ये, फोर्थ ये और फिफ्थ मैंने लगाया फर्स्ट ये, सेकंड ये, थर्ड ये, फोर्थ ये, फिफ्थ ये, सिक्स्थ ये, सेवेंथ ये, एट्थ ये। 8 कलर। अच्छा चलो अब हम लगाएंगे लास्ट लिपस्टिक। कौन सी लिपस्टिक लगाया है वैसे? अरे अच्छे लगाया सच्ची, इतना भी कोई बुरा नहीं है। हाँ अच्छा है, बस वो मैं बस ब्रश नहीं लगाया, अच्छा लगाया तूने। जिंदगी में पहली बार लगाया। पिछली वाली वीडियो में कसम से इसकी शक्ल देखी, भूतनी। अभी लाना मत। ब्रश क्या होता है? ब्रश का लगता है। मानो फिक्स तो लगता है, गांडू का लगता है। लगाया तुमने? क्या लगाया, कहाँ पे लगाया? देखते हैं क्या लगाया, कौन सा लगाया? ये वाला, मेरे वाला। लगा, साथ से लगा जल्दी से।
go again. Go babies, go babies, go babies, go babies. सो गाइज ये था हमारा मेकअप ट्यूटोरियल। अब हम आपको मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। सो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल और प्रेस ऑन बेल आइकन। सो बाय बाय गाइज।